لا 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 لا، راكو تشوفوا الحال. السما مغيمه. ولا واش نقول لكم، رحت شفت في لاميري دونك النساء اللي يسكنوا في فرنسا دونك كي تجيكم من بروسيدور ولا تكون عندكم مشكله مع واحد يبعث لكم ورقه تاع لا جوستيس ولا وما تعرفوش واش ديروا اي تو سا، ديريجيفو لا ميري. في لي ميري كاينين دي كونساي تاع افوكا. بون ما يعطيكش وقت بزاف، يقول لك 15 دقيقه دونك يفو اتر كلير نت، تهضري على واش جيتي. elle te donnera des conseils زعما. فوالا هذا ما كان. دونك انايا فوالا جيت شفت افوكات هنا، هضرت معاها باسكو جو سافي با si je dois saisir un huissier ou une avocate. Voilà, elle m'a conseillé ce qu'il faut faire. ما نقدرش نحكي لكم دركا باسكو سي جامي شكون يتبع فيا في اليوتيوب. دونك كسون لي ديمارش اللي لازم نديرهم. تو سامبلومون نوريلكم لا فيل برك وين نسكن. هذه هي، ونشوفوا واش نديرو من بعد. هاوليك جو سي با لا ميري تاع لا فيل تاعي وجامي لا جي فيزيتي. كاين ان با هنا نو سي ان جاردان. بالكم هاد لوندروا هذا زمان كانوا فيه لي روا، يعني à l'époque il y avait des rois etc. donc c'est pour ça que la ville راكم تشوفوا الارض تاعها et tout parce qu'il y avait des chevaux etc. فهمتوا فيها une histoire comment on peut dire، فيها حكايه. voilà نقول لكم قعدوا معايا à plus tard. و واش راكم سافا؟ واش نجيو نحكوا؟ على بالي سي توجور لا ميم حكايه، رانا قاعدين في ميم بلاصه. البرد راهو بزاف، حنا رانا موان 2 دوغري اليوم. راكم تشوفوني لابسه بول ست البولير وراني كوفرتا يعني في الكنابي، راني قاعده واش نديرو؟ نخرجوا برا كونفينمون؟ ماشي كونفينمون مي tu peux pas y aller nulle part. ديجا ما تحلاش الدعوه باسكو افيك لو باس سانيتير وين تروحي لازم لك جوستيفيكاتيف تاع il faut le pass sanitaire وانا je suis pas vaccinée. et puis ما تحلاش الدعوه باسكو ميم هادوك لي فاكسيني كي تروحي تالمون لو كونترول فليكاج اي تو سا. دونك ما قعدتش لونفي كيما زمان تعيطي حبيبتك تقولي لها فيان با بروندر نروحو دون ان ما نقولوا صالون دو تي ولا كافيتيريا ولا تشربي قهوه تقصري. مانيش عارفه ولا غير انا اللي وليت هكذا ولا كاع الناس راهم كيما انايا. تنحات يعني بتي بتي رانا ندخلوا في واحد النوفو موند، يعني جبرونا على باش نعيشوا هاد لو نوفو موند. صافي ولفونا تالمون كنا في كونفينمون اكسيتيرا حتى ولينا من هذا ما يعرض هذا عندنا ما نعرفوش ميم با كيفاش نعرضوا الناس. ستاجير تجينا واعره كي تخمي تعرضي تو سا دير لها 100 و200 حساب تخافي باسكو تقولي اسكو يجيبوا لي المرض اسكو مرض اسكو نديموندي لهم البي سي ار عيب. دونك tu peux pas demander à des gens تقول له تجي لعندي دير البي سي ار اي تو سا ولا لبس الماسك ولا. دونك سي ديفوني ان بو ديفيسيل وداروا ديجا الناس عادوا وكاين اللي ما يحبش يعرض عاد يبروفيت لا سيتوياسيون يقول لك كورونا كورونا. دونك دوكو داروا لنا بزاف لي ديستانس. دونك عاد ما عاد يروح عند هذا وزادوا لي ريزو سوسيو تاني لي يوتيوب ومنها ناس تشوف تفرج. عاد هذا ما يعيط لهذا تجيهم واعره مي يي باس دي زور اي دي زور دي جون يي باس دي زور اي دي زور ا ريغاردي دي فيديو تاع الناس يشوفوا واش راهم يديروا تو سا حكايه تاعهم اي تو سا بصح ما وقيل ما عندهمش ميم با لو طون باش يروحوا يصليو ولا باش يروحوا يقول لك نعيط لماليه ولا باش يسقسي على لا فامي ولا. دونك هاد تاخر الزمان يعني من علامات من علامات الاخره هي يقول لك الدنيا تجري. نعم الدنيا ما تجريش
c'est les gens عادوا ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux donc du coup ben ils n'ont pas le temps pour autre chose. Donc حضروا روحكم نقول لكم حضروا روحكم انا عندي عامين اللي استجا من نهار كانت بدات الكورونا اكسيتيرا جي بري دي زابيتود باش واحد ما يدخلش يديبريم با باسكو انا في فرنسا الناس ماهمش تموت بالكورونا ولا لا بلوبار يديبريم ديبرسيون تو سا علاش خلاص ما يعني هذا ماكرون زيرنا بزاف كنقول لكم يعني ما بقاتش حياة الناس بالماسك طول الطون وين نروحوا الماسك سي ريستران حتى هذا ما يشوف هذا وين رايحين نطرطقوا ياه و بليس دو سا اباري على بالكم سي با سي فيرمي يعني ما كاش البحر ما كاش الجبال ما كاش وين تنفسي ما كاش ميم كون تو برون تي جي في سي باراي بي سي ار لازم بي سي ار باش تولي اي بي فوالا كلش مغلوق دونك سا دون با اونفي يا لا كريز ايكونوميك الخدمه ما كاش دراهم نقصوا الناس راهي ديبريمي يعني علاش راهم يحوسوا بزاف الناس توليو الجزائر وزادوا غلقوا عليهم الجيري عاد 2 ans حنايا مغلوق علينا وزادنا لو بيي تري شير صافي جا واحد باش يروح يتنفس ما يقدرش دونك فوالا بون على بالي بلي كاين بزاف يفرحوا في لي زالجيريان باسكو ما يحبوناش كاينين انا نهضر عيناني نقول لكم لا فيغيتي كاينين كيهضر لي يقولوا الشاه فيكم يموتوا مانيش عارفه هذيك الغيره علاش بوركوا سي سيت جالوزي دو تاع يعني راكم في ليترونجي اون فوز ام با alors que هما كان تحل لهم لي فرونتيير يجوا et tout ça mais le fait que حنايا يعني رانا هنا وسلكنا روحنا on fait rien de mal on fait rien de mal ما يتقبلوناش كاين بزاف ما يتقبلوناش علاش ما يتقبلوش كما نقول لك الشونجمون ما يتقبلوش كيفاش حنا عاملين alors que حنا اوبليجي علينا نتبدلو et on n'a pas le même كما نقولوا العقليه et tout ça surtout واحد يقعد 30 سنه 20 سنه في الغربه ولا يجي صغير كيفاش حبيت يكون عنده المام عقليه سي با بوسيبل هما ما يتقبلوش يقول لك نو 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 نتيا سي كوم سا ولازم تقولي انتي الجيريان بون نفتخر مي لازم نتيا وتعليه كلمه زوج ما تشرفيش البلاد زعماتك الجيري ولات جو سي با شغل اللعبه ولا باطه هكذا يعني اشاك فوا كون يوتيوبرز ولا تطلع ولا واحد كشغل يشدها فوق راسو يعني واي بريزونتيها اما يلعبوا بها زعما الجيري بلاد اللي يطلع يقولوا له انت ما تبريزونتيش البلاد سي با باسكو لا بيرسون راهي في اليوتيوب جات باش تبريزونتي البلاد انا جو بريزونت كو moi même je présente personne voilà je suis pas là pour présenter qui que ce soit je suis là نستافد وتستافدوا هذا ما كان يعني si j'ai des choses à apporter voilà ou tant mieux mais بصح باش نشرف البلاد ولا ما نشرفش انا مانيش مبعوثه من الدوله ولا قالت لي الدوله هاكي نخلصك روحي تشرفي لالجيري ولا تجي تهضري علينا انا جو سوي با لا بور لي زالجيريان سامبلومون لا جيمري بيان يشوفوني الناس بارتو جو دير عندي دي كومونتير كاين تقول لك راني في لا بلجيك تقول لك راني في الالمان تقول لك راني في جو سي با لا في ايطالي تقول لك راني في السعوديه دونك انا جو سوي با لا بور بريزونتي كو لي زالجيريان ماشي نهضر غير مع لي زالجيريان faut pas être trop fermé déjà l'Algérie est fermée ou تزيدوا تغلقوا على روحكم non quand on vient vous parler هنا quand on vient parler déjà انا ما رانيش في الجزائر راني في فرنسا donc déjà je parle par rapport à mon expérience en France voilà si je raconte على بلادي نحكي على الحوايج شفتهم كي كنت صغيره يعني quand j'étais petite ou la jeune qu'est-ce que j'ai vécu ولا c'est du passé mais le présent هنا انا نهضر على فرنسا وكي نقول كيما نتوما ولا نتوما وحنا وي كاين ما عجبوش الحال قال لك علاش تقولوا نتوما وحنا وي حنا ونتوما باسكو حنا ça veut dire nous les Algériens qui sommes à l'étranger سمحوا لي ما عنديش سيبور دونك جايده البورتابل صافي مال على ما دونك هذه هي دونك انايا au départ c'est vrai على بالكم دوك الانسان كيجي لl'étranger par expérience نفهمكم il va mettre à peu près نقول لكم à peu près tu vas الا حبيتي نتيا تجي ليترونجي ولا ديري كوارتك ولا تعيشي في الخارج ديري في بالك بلي tu vas mettre كما نقولوا une période d'adaptation وهذيك لا بيريود انا نقول لك par expérience c'est au moins 10 سنين 10 سنين باش توالفي دونك ديجا باسكو مع الاول تجي بطبيعتك تاع البلاد
tu vas essayer de venir vivre باش تتأقلمي مع الطبيعة مع لو طون يعودوا يخرجوا لك الأمراض باسكو au départ bon il y a le changement climatique il y a الماكلة il y a الناس كيفاش ديري بلاصتك كيفاش الخدمة كيفاش تقعدي روحك كيفاش تعرفي كما نقولوا تعيشي في هاد البلاد il te faut du temps il te faut du temps مع الأول tu es perdu parce que تسمعي الناس يهضروا على telle ou telle chose كيفاش تدخلات والخرجات ومنا tu vas être perdu tu vas que écouter تسمعي برك donc voilà il faut écouter il faut apprendre voilà ما تجبريش انا الكونس يعطيهولك النظره تاعك نتيا باسكو سينو لا قعدتي بهذيك العقليه tu ne vas pas avancer ما تتعلمي والو باسكو tu vas essayer de تجيبي هذيك العيشه تاعك اللي كنتي فيها اللي ما حبيتيهاش تعاودي ترجعيها لفرنسا وكاينين بزاف on les voit beaucoup donc تجي تقول لك راني حابه نبدل البلاد ومن بعد هي كي تجي للخارج à l'étranger elle va essayer تجيب حياتها هذيك تاع البلاد وتعيش لا ميم شوز كيما في البلاد donc ça sert à quoi si tu veux aller à l'étranger c'est pour apprendre d'autres choses c'est pour avancer voilà في حوايج ملاح كيقول لك avancer في حوايج ملاح في الخدمه tu travailles tu fais une situation تعيشي une vie كما باش كي تقابليهم انا quand je me mets à table ولا نهضر مع les françaises ولا les français de souche je parle bien j'ai pas honte c'est-à-dire انا je me sens في بلاصتي parce que je suis pas née en France ما زدتش فيها فرنسا donc انا je me considère pas comme يقول لك les beurettes et tout ça donc à un moment donné كنت نسمع هادو les beurettes des beurettes non je suis une étrangère voilà donc j'accepte d'être déjà il faut accepter d'être une étrangère pour respecter que c'est pas ton pays donc كي ماشي بلادك حاشاك ما ديريش n'importe quoi donc tu vas essayer d'aller doucement tu vas respecter d'accord كما نتيا في بلادك كي يجي واحد doit te respecter ولا يدخل دارك il doit respecter ton mode de vie donc انت كي تجي في بلاد تاعك شي واحد tu respectes son mode de vie donc voilà donc déjà d'une je leur dis que je suis pas du tout je suis pas née انا في فرنسا بصح ثانيا j'ai ma place et ça les tue ça les tue parce que j'ai ma place en comment tu as ta place quand tu travailles quand tu vas à l'école quand tu as ton diplôme كي تروحي تكملي قرايتك ولا تجيبي ديبلوم تجيبي la nationalité كاين ils sont contre يقول لك درتيها انا c'est vrai au bout de 5 ans j'ai eu ma nationalité française voilà je suis de nationalité française بصح ما بدلتش اسمي je m'appelle pas Caroline يقول لك تغيري منها مسكينه non ما غيرش منها ما نغيرش منها mais c'est pour vous dire à peu près parce que كاين بنات قاوريات ويعطوا اسم ناديه اسم يعني اسم oriental et tout ça donc انايا je ne vois pas pourquoi on change le prénom par contre mes enfants عطيت لهم deux prénoms ما نكذبش عليكم عطيت لهم un prénom le premier prénom c'est musulman et le deuxième prénom c'est prénom français parce que علاش je me dis plus tard on sait jamais في الخدمه كاين racisme كاين ils peuvent jongler avec les deux انا في الدار نعيط لهم اسم تاع العرب بناتي mais s'ils veulent في الخدمه في السي في في الاخر عطيتهم هذاك لو شوا باسكو لا زايدين في الخارج voilà mes enfants ils sont nés en France ما عطيهاش انا اسم خدوج ولا فاطمه ومن بعد هذيك في السي في تاعها سي ان بروبليم دو raciste ولا ils vont pas l'accepter في الخدمه rien si كما c'est important quand même le nom فهمتوا donc l'intégration si c'est de là ça veut pas dire تبدلي أصلك tu gardes toujours tes principes si tu es musulmane tu resteras musulmane malgré tout فهمتي الواحد كي يجي دارك انا جي des amis كي يجوا لداري respecte ندير لهم التقاليد تاع بلادي et tout ça chez moi je fais ce que je veux mais à l'extérieur non je dois respecter les lois du pays de l'endroit où je suis هذه اولا هذه هي الحاجه ديريها كي تجي لفرنسا ثانيا قلت لكم فوالا لا فيرتي كي تجي دونك سا ديبون لا سيتوياسيون اللي جيتي بها دونك الا جابك راجلك وما كانش عندك ديبلوم كيف في الدار انايا جو كوني بوكو دو فام كي سون فرانس اي بان elles ne travaillent pas ومن بعد خرجوا داروا فورماسيون ولا ابري سا ديبون دونك سي tu as une bonne situation راجلك عنده لاباس به وما حبكش تخدمي هذيك سي طون بروبليم مي tu verras que tu vas t'ennuyer باسكو فرنسا ماشي كيما في البلاد ما كاش الفاميليا ما كاش الخواتات ما كاش هذيك تاع نخرج نروح عند حبيبتي نروح حفافه نروح
il n'y aura pas ça. Donc, forcément, tu vas t'ennuyer. Ça veut dire que tu as une activité. Voilà. Après, les activités, ta piscine, les sports, voilà, c'est bien aussi, mais tu vas t'ennuyer. الإنسان ربي خلقه باش faut qu'il produit. ربي ما خلقش الإنسان قاعد برك هكذا قاعدة même عندك تاكلي وتشربي وقاعدة non parce que tu vas t'ennuyer, tu vas te rendre malade, يدخلك stress, la déprime. Donc tu vas chercher à faire une activité. Donc forcément. Donc هنا في الخارج تخرجي ديري فورماسيون باش تكون عندك لو كونتاكت. فوالا من بعد tu communiques تدخلي في لا ريلاسيون مع واحد اخرين. دونك والدوزيام كونسيل نعطيوه لكم اوسي نسيي با دو ريستي غير في لا كوميونيتي تاعكم باسكو كاين يجوا من بلادهم يجوا يعاودوا يدخلوا في لا كوميونيتي تاعهم غير بيناتهم يديروا لي ميم شوز ياكلوا لا ميم شوز ما يتعلموا والو. ابخي او بو دي زاني تشوفيهم الهضره ما يعرفوش يهضروا يساف با يكريغ يساف با لير. كاين تصيبيها 30 سنه ما تعرفش تهضر الفرنسي ميم تصيبيها كاين تصيبيها حتى تصيبيها تلبس تصيبيها شابه هي تنطق problème. Je vous assure. Moi, j'avais des... Je connaissais une femme à l'époque. Donc, moi, je suis une bombe, une très belle femme et tout ça, mais elle avait un handicap. Quand tu les démarches, tu les rois معايا. Parce que là, je تعرفش تهضر. Et en France, قول لكم حاجة. ترى على فرنسا ما تقوليش voilà, bah, je vais pas parler des États-Unis voilà. Aux États-Unis, je pense que c'est pareil. Mais en France, فرنسا كي تدخلي في بيرو تكوني ماشي كيما في الجزائر واقيل ماشي يشوفوك على مظاهرك ميم سي تو اون بومب اتوميك شابه وحطه بصح ما عرفتيش تهضري ما يخزروش فيك. دونك هنا في فرنسا il respecte la personne qui sait parler, la personne qui connaît ses droits, la personne اللي تعرف حقها, la personne اللي تجيب حقها. كي تعرفي تهضري معاهم ils ne regardent pas هما المظاهر. Si il faut être propre et tout ça c'est normal. تكوني نقية et tout ça بصح لازم الإنسان يعرف كيفاش يهضر. Voilà, il faut savoir parler, donc il faut s'intégrer. هذه l'intégration. parce que يقدروك يخافوا منك et puis tu te fais des amis tout ça. donc هذه هي الحاجة الثانية كي تجي لفرنسا. donc tu vas mettre déjà 10 سنين باش تعودي توالفي. كي يفوتوا ال10 سنين هادوك صايي تعودي تقلمي مع هذاك الجو تاع فرنسا تعودي صايي ولا ما عندكش دار عندك دار ولا راكي تخدمي ولا فوالا tu vas t'adapter تحسي روحك خلاص تحسي روحك في هذيك البلاد اللي tu peux pas quitter من بعد. كاين بزاف قالوا لك تجينا وكرهنا ونعاودوا نولوا مي مالوغوزمون بو 10 ans كي يعاودوا يروحوا لبلادهم يقعدوا يامات وتقول لك نو نولي لداري تو سا صايي سي لوندروا هذاك توالفيه يعود بلادك فهمتوا. Donc voilà, et au bout de 10 ans, tu commences à te poser, à faire ta vie, etc. Et à ce moment-là, tu peux sentir تقولي تحسي بليك بلادك. Voilà. Donc surtout après tes papiers, ça dépend si tu prends la nationalité française, si عندك تفوتي. Voilà, par exemple, là, je vote. نفوتي على المير, عندي le droit نروح la mairie. أنا je faisais partie des élus. كنت نروح عند les maires. كنت ندير réunion معاهم. كنت نهضر على الحقوق تاع فرنسا. Donc دونك اليوم يشوفونا في البلاد باسكو يا با كو الجيري اللي تشوفني دونك مي جو بارل لا دو ميساج بور ماشي كامل مي certains qui nous regardent en Algérie يعني oui j'ai le droit de dire je suis en France بلادي. oui non c'est بلادي. أنا فرنسا بلادي والجزائر بلادي بلاد جدودي أصلي منين زيت je n'oublie pas مي قال لك البلاد اللي تعيشي فيها هذيك هي بلادك. Donc il faut pas être, faut pas essayer d'être, d'avoir, je sais pas ce que c'est, faire ascom, ou la نلعب عليكم ou là non non. Au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, j'ai le droit de dire c'est mon pays. Donc la France c'est mon pays. راني فيها, عندي دار فيها, خدمت فيها, جبت الدبلوم فيها, وزيت فيها, ولادي كبروا فيها, وتزوجوا فيها, وعندي دي بيتي زانفون, وإن شاء الله يكملوا. donc وقتاش نقول بلادي؟ ماشي بلادي. واش l'Algérie je suis désolée l'Algérie انا بلاد بابا بلاد يما بلاد خاوتي بلاد اصلي بلاد جدودي je l'oublierai jamais. l'Algérie je l'emporterai avec moi jusqu'à la mort. mais بصح il faut pas être ingrat yo, faut pas être ingrat. انا je suis pas là قلت لكم ni pour faire la politique ni pour critiquer qui que ce soit ni de parler de religion. mais بصح الحق يقال. L'Algérie
بلادنا راكم تشوفوا واش كاين. Voilà, il y a beaucoup de problèmes, il y a eu des حراك plusieurs fois, رانا نتبعوا, voilà, ماهيش, voilà, il y a pas de stabilité, كلش غالي, الإنسان باش يجيب حقه حتى يموت, c'est pas parce que جينا لفرنسا que حنا ولاد الحركة, non, c'est, il y a beaucoup, كاع les grosses têtes, كاع مساكن les intellectuels et tout ça, راحوا شوفوهم وين راهم, داوهم كاع les étrangers. نص في الكندا نص في انجلترا نص في السعوديه في دبي سون بارتي باسكو ما صابوش ما عطاولهمش قيمه تاعهم في الجيري دونك اريتي دو راكونتي دي بوبار انا نهضر لكم لا فيريتي دونك نهضر ماشي لا فيريتي جو دي سكو جو بونس قلت لكم جو سوي با لا بور مونتير ولا نجي نلعبها عليكم نجي نهضر كوم جو سوي دونك فوالا دونك لا فرانس faut reconnaître déjà كي تستعرفي باش مدت لك تو ريكوني لا ريكونيسونس كي تكوني ما عندكش والانسان يعطيك تاكلي lui dire merci à la fin ماشي تسبيه ولا دونك فوالا après ne me rentrez pas dans l'histoire دات علينا l'Algérie والguerre 1962 l'indépendance donc ça veut dire c'est la vengeance نجو هنا حنايا باش نسرقوا non انا جو سو ما جيتش لفرنسا باش نسرقوا non il y a eu l'indépendance l'Algérie elle a été reconnue الحمد لله دونك عندها من 62 البلاد راهي تسير كيما تحب بور لو مومون ما لحقناش داكوغ فرنسا راهي تاني تاع الفيسكال افير فيها من كلش ماشي غير حنا برك لي زالجيريان يا دو تو لي بيي تسيبي فيها لي افريكان لي ايطاليان لي شينوا لي تونيزيان لي ماروكان لي في باطيمون واحد انا وين راني ساكنه اون فاس عليا ازياتيك وطلعي افريكان ماليان congolais, français, portugais. Mais voilà, c'est une communauté différente. Gina Kamel, on a un pays qui s'appelle la France et que voilà, c'est le pays de nos enfants, Zadoufé, et on les respecte. Et c'est comme ça. Voilà, donc la deuxième étape, il y a qui tu t'intègres. كاينين لي زوجات دارت دراري ولا ومن بعد تدخلي dans une autre étape تاع les enfants يكون عندك دراري من بعد ديري لانسكريبسيون تاع ليكول تعودي تدخليهم في المدارس تعودي ولادك كاين دي زاكتيفيتي تعودي بالسيف عليك مامي الا ما حبيتيش انت تخرجي ولا يعودوا هما يجبدوك يعيطوا لك يقولوا لك فوالا يا لي زاكتيفيتي روحي لمسيت تو بارتيسيب لو سبور تخرجي دونك بديت بشويه بشويه تخرجي تعود عندك علاقات مع يعني تعودي يعودوا يقولوا لك كاين دي شوز في ليكول لي كيرماس يسموهم في فرنسا سيتادير في المسايد في فرنسا كل عام دراري مع لا فان يبريبار دي سبيكتاكل ومن بعداتي كيدومونديو لي بارون اللي يحبوا يجوا يدخلوا حنا في لي زيكول كما نقولوا من الماتيرنيل حتى لونيفرسيتي كاينين دي جروب تاع اسوسياسيون كل مسيد يعني يديروا فيه لي اسوسياسيون دو بارون وهذوك لي بارون يعودوا هما بون يديروا روحهم في لي ليست كما تاع لو فوت كما في لا ميري تو سا يعودوا سي ان بارتي فوالا في هذاك المسيد يعودوا يجوا يديروا دي ريونيون يهضروا على المشاكل تاع المدرسه ويديروا دي ريونيون مع لو ديريكتور مع لي انستيتوتور مع لي بروف اكسيتيرا يعني يعودوا يشاركوا في الحياه تاع ولادهم في المدرسه ويعودوا يديروا دي كرماس لي كرماس سي دي فيت دو فان داني يديروا دي غاتو يبارتيسيبيو على فيت اي تو سا وكي يكونوا حنايا لي زونفون في فرنسا فيهم يديروا بزاف لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير يعني يدوهم لي بيسين يروحوا لي سيجور يروحوا يدومونديو لي بارون اسكو فو ولا عندكم لو طون تجو تعاونونا تروحي باش تبدلي الدراري في لابيسين فتعود صافي دير لا مامون هذيك تعود عندها العلاقه مع تعود تحس روحها راهي تشارك وميم كي تخدمي في فرنسا كون تو ترافاي كون تو طون ديبلوم تحسي بليك راكي تو ابورت كالكو شوز لهذيك البلاد بصح حاجه المليحه في الخارج في فرنسا سيك الحقوق سيدير سي دونون دونون دونك حنايا كون تو كومونس ا ترافايي تخدمي تخلصي تي شارج تخلصي تي زامبو تخلصي تي لويي دونك حنا اون دون لا فرانس اون دون بوكو مي اون كونتربارتي tu as quand même un تحسي بلي كاو عندك ان بينيفيس c'est-à-dire que عندك سالير تاعك tu peux acheter ce que tu veux tu peux manger tu peux voyager هذيك كي تحدي روحك بون كلش غالي سي سور سي سور مي عندك حقك دونك هذه هي نديروها في فيديو واحد اخرى نحكي لكم على الحقوق ولا حبيتو كيفاش لي زاد باسكو يقولك عندكم بزاف لي زاد باسكو الناس يحبوا يجوا يحبوا يتعرفوا على لي زاديتو هذه نديرها لكم باسكو فيها كما نقولوا حكايه طويله باش نفهمكم لو بوت تاعنا اليوم نهضروا على
لانتيغراسيون علاش كيفاش كي تجي فرنسا بالسيف عليك تعودي توبليجي دو شونجي دونك وكي تروحي لبلادك ما يتقبلوش بالك هذاك لي زالجيريان اللي في بلادنا ما يتقبلوش هذاك لو شونجمون دونك سوا فرنسا اسبانيا طاليان كاع لي زالجيريان كي سون دون الموند كل وحده وعندها طبيعتها باسكو حنا كي نتلاقاو دون ان بيي باغ اكزومبل حنا فرنسا كي نروح فاكونس نروح باغ اكزومبل لا تونيزي ولا نروح نروح لا تركي نروح دي فوا في لي سيجور كي نروح في لي زوتيل افيك بيسين اي تو سا نتلاقاو في لا بيسين اي تو سا قال تو دو وتصيبيها الجيريان كيما نتيا وما تقولكش انا الجيريان يا با سا c'est-à-dire انا كي نروح باغ اكزومبل لا تونيزي ولا لا تركي ولا لاسباني ولا كيسقسوني يقولوا لي vous êtes d'où نقول لهم de la France c'est comme ça صافي منين جيت من فرنسا من بعد الا هذيك جزيريه كيما انتي تقول لك tu es d'où تقول لها انايا جيت من فرنسا donc on va pas dire جيت من الجزائر je suis de France donc déjà tu te nommes française l'origine tac et ben après tu dis ah je suis algérienne d'origine ah ok vous avez compris donc donc voilà donc déjà هنايا تولي تحسي روحك راكي فرونسيز خلاص البلاد هذيك راكي تعيشي فيها تنتمي اليها وقلت لك كي تعودي ديري ناسيوناليتي فرونسيز pourquoi c'est intéressant parce que quand tu fais la nationalité française tu as le droit de parler de tes droits tu as le droit de voter عندك اسم تروحي تماركي تقولي انا نخير هذاك المينيستر نخير لو بريزيدون كاين اللي كونتر يقول لك انا ما نديرش شغل حرام هي نو هي بعد بدلت بلاد وتقول لك نقعد غير بلا ريزيدونس ما نديرهاش ما على باليش بيهم زعما يجيو بهذيك العقليه تاع فرنسا سي دي زينمي دون سي كاي فالي ريستي شي توا مدام فالي با فونير اون فرانس فالي خيري بلاد كاين بلدان العرب كاين جو سي با دبي العراق كاين سوريا لبنان جو سي با انايا روحوا لبلدان العرب يجي مومون كو تو اكسبتي d'être dans un pays كما فرنسا كما لوروب با l'intégration elle passe par là دونك هذه هي الحاجه ثانيا فوالا دونك المسايد tu vas participer تعودي تحسي روحك tu fais partie تعودي في لي ديمارش تو سا تحسي روحك خلاص تعودي تعرفي تسيري تعودي تبداي تخدمي اي تصرفي دراهم اكسيتيرا دونك فوالا دونك او بو دو كالكوز اني تيا راكي اون كونتاكت مع بلادك تروحي لبلادي تو كي تحطي يقولوا لك تحسي انت تحسي لا ديفيرونس هذيك دونك فورسيمون tu changes العقليه تاعك تعود تبدل تعودي تتعلمي باسكو علاش فرنسا كي تعيشي مع بزاف لي كومونيتي tu vas apprendre surtout في le milieu du travail par expérience quand tu travailles en France كي تدخلي انت تخدمي كاين شويه الراسيزم مي فو با تبينيه c'est un conseil que je donne aux filles quand elles vont travailler يعني les étrangères كي تدخلي تخدمي هما يحسوا لك تحسي باللي كاين شويه واحد الراسيزم من تردي روحك كيبهلوله ما تفهميش دونك كاسك اش قلت لكم اون باس بار لا فاز دو سيلونس دونك انتيا تدخلي عندك ان سي دي ولا عندك 3 موا دي سي ولا 6 موا سا ديبون سكو تو سي تي كادر ولا سي تو جوست كادر سي 6 موا تاع ليسي ou simple employé c'est 3 mois d'essai donc كي تروحي نتيا باش ديري هذاك الموا ديسي ils essaient de te juger te pousser à bout يفرسيو عليك ils profitent de toi tu deviens leur esclave mais faut se taire باش تجيبي السي دي تاعك و quand tu as ton CDI même c'est pas facile يعني هنا في فرنسا ماشي بنت بلادك ولا ترحم عليك ولا مام تضارب معاك مام تعايرك مام بصح اكوتي تعود تقول لك نو ما نحيلهاش نقمتها عندها دراري عندها نو نو ايسي ان فرنسا سون بيتي هنا تخدمي تكون عندك CDI كي تكرهك قاوريه ولا قاوري il essaie de te faire un coup باش يخرجك من الخدمه il y a beaucoup de musulmans سيبيهم طلعوا مي كي يوصلوا هذيك لو بوست تاع القمه اب يكسروهم باسكو ils veulent pas qu'ils deviennent des chefs دا هو المشكل في فرنسا كاينين بزاف دي كادر تو سا اطباء تو سا ما تعرفوش بهم فرنسا هذا هو لو بيتي ديفو كيا سيتادير تخدمي tu te bats ما يقولوا يعطوك حقك باسكو كيفاش يعطوك حقك باسكو كاين قوانين دوك انت تمشي بالقانون علاش قلت لك تعرفي القوانين تاعك ما ينجموش يخدعوك كون tu vas تتعلمي وتعرفي القانون ما ينجموش يتمسخروا بك انتيا باسكو تهضري بالقانون كي توري لها تجبدي ورقه هذيك تقولها سي كوم سا هي با تو دير نو تروحي دوموندي حاجه سي مون دروا مدام سي كوم سا اي سي كوم سا
دونك ما تنجمش تروفزك باسكو سي لو دروا الحقوق والقانون غير بالكوارد. هنا تنجمي تبلبلي سا سيغ ريان. دونك علاش البلبله ما كاش في فرنسا؟ سي لي بابي كي بروف. دونك هذه هي. دونك في فرنسا كي تبداي تخدمي هنايا لو ديفو اللي قلت لكم سي كو يا بوكو دو كادر يجوا علماء من الجزائر ايتو مساكن يخدموا يستقبلوا بهذيك لا سيتوياسيون طولهم بوست بانال نورمال اي او بو دو كالكو زاني هذاك يبدا يطلع شويه ومنا يكسروه ما يعطولوش قيمته ما يسمعولوش ما يحبوناش باسكو يخافوا اون برون لو ندولهم كما نقولوا نوصلوا للقمه. كاين بزاف دي مسلمون دوكا في فرنسا اي تو سا جو بارل با كو دي الجيريان يا بوكو دو مسلمون دونك يخافوا ناخذوا لهم حنا لو بوفوار. دونك تقعد هذيك القمه هذيك ما نجموش نحكموها. tu montes يا مومون دوني يتو كاس يديروا لك توجور فوقك شاف بلون اي تو سا يكموندي فيك. بون ما عليناش ان شاء الله ولادنا فوالا حنا هذه هي لو بوت تاعنا. حنا جينا اون سي ساكريفي خلينا مالينا خلينا بلادنا خلينا. علاش قلت لكم ماشي سهل علينا. دونك حنا ما جبناها ني في بلادنا ني هنا. دونك il faut pas nous en vouloir باسكو حنايا il faut voir c'est un sacrifice qu'on a fait. جينا pour se sacrifier. Donc on a accepté de vivre à l'étranger et on s'est sacrifié de notre pays, de nos parents, de nos familles, tout ça. Et en France, on se sacrifie, on ferme notre bouche. On se sacrifie, on travaille dur, comme les Français. C'est pour y arriver. C'est pourquoi à la fin? À la fin, parce que quand tu fais ta situation, c'est pour tes enfants. Ouledek hadouk les aidos fait français, ce n'est plus des Algériens. Ils vont dire Adna des origines. Notre mère ou notre père, ou les deux, nos parents sont d'origine algérienne, ça ils sont français. تعلمي لهم من الصغر بك vous êtes français. ماشي عيب. ما نقول لك الإسلام راهو في قلبك. Tu sais qu'il y a des pays européens, c'est des musulmans. Tu vas en Chine, il y a des musulmans. Tu vas en Asie, il y a des musulmans. Donc le musulman ne veut pas dire algérien, ou là un musulman veut dire arabe. Faux. L'islam, il est partout. Donc نجمو ولادك ربيهم على الدين الاسلام بصح ربيهم المنطقه اللي تعيشي فيها بلادهم سي بور كي سانتيغر ما يكبروش بالكومبلكس. فوالا باسكو نتيا كي تربيهم. انا جي في دي زونفون باسكو جيتي انيماتريس ان سيغتان مومون دو ما في كي بديت ما كارير جو ترافاي دي زونفون. كاينين دي زونفون هكذا تقول لك وان تو تري فيفا l'Algérie سي سوبر دونتون سا توش. بصح كي نسقسيهم نقولها c'est quoi la France pour toi تقول لك نو نو ما نحبش. داروا لهم فيما ليهم لا فرنسا elle l'aime pas. مسكينه هذيك الطفله quand je lui demande est-ce que تعرفي تهضري العربيه elle sait pas. qu'est-ce que tu connais de l'Algérie connais rien. تحبط للجزائر اللي با ريكوني يقول لها انتيا بوغيت انتيا ايميغريه. elle est pas là pas sa place. même هي تحس elle est perdue entre sa famille entre ce pays. Il est beau c'est le pays de sa mère ses parents mais هي non elle n'a pas sa place. ومن بعد في فرنسا ما يعلمونا بلي ماشي بلادك. دونك سي où son pays en fait. دونك هذوك الدراري يعودوا perdus يعودوا perturbés délinquants. فهمتوا c'est comme ça que ça sort la délinquance. يخرجوا ils vont saboter les choses في les cités تشوفوهم ولا ليهم ما يعلموهمش يخرج يحب يسابوطي باسكو عنده لا haine. شكون اللي يدير لي غير شكون اللي يدير terrorisme. C'est des gens qui ont la haine. اللي ماشي مربي اللي ماشي ما عندوش اللي on manque. Donc l'esprit تاعو il est faible. Donc il est maniable facile à manipuler. فهمتوا كما في terrorisme. J'étais après terrorisme صرا في الجزائر tout ça. Quand après ils ont commencé à attraper des gens شكون كاع تاع كاشيات وربي لك اللحيه حتى لهنا ويقول لك انا دخلت انا اسم musulman. باسكو علاش ils ont profité du nom de l'islam. دخلوهم يقولوا نعطيك دراهم vas-y fais au nom de Dieu tu peux tuer tu peux faire ce que tu veux. mais هو comme ماشي قاري ما فهمش. donc il adore ça parce qu'il a la haine. il aime tout ce qui est guerre tout ce qui est haine. on leur met dans leur cœur que de la haine et que de la guerre. هذا ما كان. donc هنا في فرنسا ولادكم il faut pas leur mettre هذيك la haine وهذيك la rancune هذيك non. تعلمينها بليك سي طون بيي باش هي تحب تجيب حقها تقول لك سي مون بيي نجيب حقي. تقرا il faut faire des études il faut travailler c'est ton pays il faut foncer voilà. وعلاش فهمتكم هذيك الخطره quelque chose
l'intégration passe par quoi كيكونوا دي فيت دي كيرمس في ليكول فو بارتيسيبي ولادكم روحوا معاهم لي زيكول تبعوهم باش هما يفرحوا يقولوا هيا تيا مامون ليلى كيما لي زوتر بارون يكونوا لي فرونسيز في المسايد يبارتيسيبيو دونك لي زانفون يفرحوا كيكونوا لور بارون يسون لا كيرمس رامانا غاتو لا مامون elle participe تعود تفرح تقول نحسيت كما لي زوتر زانفون باسكو علاش يقعدوا في المسايد يحسوا لها بلي هي elle est différente فهمتوا et c'est de là que voilà on est obligé هذيك البلاد نتبعوا شويه تقاليد ولادنا يتبعوا تقاليد مي سون اوبليي سكو tu es تعلمي لولادك بلي بلادك تخدمي tu t'intègres tu fais tu respectes mais n'oublie pas qui tu es n'oublie surtout pas qui tu es وشنو هو دينك كل واحد هنا كاين بزاف الديانات دونك هذه هي هذا يريسبكتي هذا كل واحد يدير الدين تاعو في قلبه في دارو وبرا اون ريسبكت لي دروا دو تروك دونك هذه هي لا فيديو جيت حكيت لكم شويه على جال لو شونجمون كيفاش حنايا اوبليجي لا بيرسون كي تقعد دير دراري وتكبر ومنا في فرنسا والباس ديجا وكاين يجاو صغارات وعاشوا في فرنسا دونك فورسيمون اون برون ان اوتر une autre culture une autre mentalité ما نقدروش نكونوا كيما نتوما اللي راكم في الجزائر à 100%. Donc c'est pour ça que كل واحد والتقاليد تاعو كل واحد sa culture كل واحد وطبيعته donc voilà donc كي تحبوا تشوفونا donc quand il y a quelqu'un qui est là sur le YouTube à essayer يحب يدير لكم محتويات ولا n'essayez pas de كما نقولوا تقولوا له انت الجيريان انت هكا non قلت لكم ما كاينش مول واحد on n'est pas c'est pas l'Algérie le mot algérien il est partout dans le monde là يبارك on est partout dans le monde et c'est ça la richesse et c'est ça la beauté de l'Algérien il est partout il ramène plein d'idées il ramène plein en principe qui dit le Zaïre il apporte beaucoup d'idées de chaque pays parce que on a partout وين تروحي تشوفي العلم تاع الجزائر يرفرف donc c'est ça la richesse صح le seul petit يعني défaut يعني كي نحبطوا الجزائر on n'a pas cette écoute ou je parle pas de moi je parle كاين des connaisseurs كاين des savants كاين كي يجي الجزائر يهضر يقولوا l'Algérien انا نعرف خير منك انا je connais mieux que toi ما تعرفش خير مني tu connais pas mieux que moi il y a ce complexe il faut pas avoir ce complexe donc quand je descends en Algérie il faut que je respecte Tanit parce que ça fait longtemps راحت et tout كي نولي نسمع donc faut s'intégrer تروحي dans un village ولا تروحي كاش تقول لك اختك ولا يماك ولا نحن عند هذيك المراه ندو هادي ولا هادي نتبع انايا كون جو بار لابا ان الجيري الا خرجت مع خواتاتي ولا مع دارنا ولا الا كاش مراه تقول لي ما ندو لها هادي واش ندو لها نقولها سقسي كي نروح للحانوت وكيفاش نشري نسيت انا جيتي بوتيت كنت صغيره في الجزائر دونك كي كبرت دركا نحبط للجزائر ما نعرفش ميم با نقضي نخرج للمارشي ولا ما نعرفش تبحر لي واحد الخطره نحكي لكم حكايه صغيره سي بور فو فير غير ان بتي بو رحت المارشي تاع باب الواد باسكو حنا نسكنوا في نوتر دام ويما قالت لي مشي تجي معايا نروحوا المارشي تاع باب الواد دخلنا ماشي دخلنا واحد وي بوشري وداك البوشري يبيع الياغورت عباك في الجزائر يخلطوا سي بي بيسري يبيع لك البالي ولا كان يا تو ان ميلونج دونك هذاك كان بوشري كان يدير دي ياغورت اي تو سا فروماج اي تو سا اكسيتيرا وانا حصلت كما نقولوا نولي عقونه كي نكون في الجزائر جيت هكذا شفت اللحم ولو غيون هذاك ما كاش بزاف بعد قلت لها ليما قلت لها ما كاش يا با لو شوا اي قالت لي ما يخرجوش بزاف يخرجوا غير يبيعوا دونك شويه لحم شويه كوتليت شويه لحم شويه دونك تشوي لا لازمتي تقولي له واش تحبي باش يجيب لك من الداخل دي فوا يزيتال با سور لو غيون باش ما تفسدلهمش السلعه بالك ايتو دونك انايا جو ليس ما مير بارلي باسكو علاش نتبع نخاف كاش واحد الخطره غلط جبت اللورو السيد هذاك عم بالي ما عرفتش كاع نسيت انا الدينار نحكي نقول باغ اكزومبل نقول 2000 فرنك دونك هما يقول لك 200 دينار 1 دينار 1000 دينار انا نو تاع زمان انا قعد لي هذيك تاع 5000 20000 alors qu'il calcule pas comme ça donc quand je pars là-bas j'arrive pas دراهم تاع الجزائر ديجا راحت لي اي دونك هذيك دخلت عند البوشري من بعد معقنه ويما تقولي واش نشرو وانا نقولها هكذا بالعقل وهي تهضر مع السيد ومن بعد داك السيد قالها الحاجه هذه شكون هذه واقيل
هادي شكون تكون بنتك واقيل؟ قالت له: "يا وليدي بنتي." قالها: "راكي جات عندك ضيفة؟" قالت له: جات مسكينة." قال لها: "مليح يا الحاجة راكي تحوسي بها." قالت له: "بنتي راهي مزوجة في الصحراء." قالت له: "راهي جاتني ما تحب تقصر بنت القصبة." قالت له: "لا، لا يا وليدي هذه بنتي كانت ساكنة في الصحراء وجات لعندي." قال لها: "والله غير حسنات عليك يا الحاجة راكي تخرجي فيها شوية." جاني الضحك. Ah là là, ça m'a fait rire, c'est une anecdote. Voilà ma mère. باش نقول لكم فوالا تبع par exemple quand je fais des نحب نشري حاجة ولا je vais toujours avec quelqu'un باسكو علاش باش ما نهدرش أنايا j'emmène quelqu'un donc parce que نقول هو يعرف يهدر à ma place. كاين عفايس ما نديروهمش donc si je vais là-bas يقولوا لي c'est comme ça et c'est comme ça tu dois suivre. donc حنا في فرنسا تاني سي سا كي نجيو نهضروا على حاجة كل واحد عنده يجيب لكم واش راهو في بلادو. ما تقوليش نو tu dois pas dire ça وماشي هكذا نو سي فيني. كل واحد وعنده طبيعته في البلاد تاعو وهذه هي. وان شاء الله بلادنا ان شاء الله نشوفوها من احسن البلدان ان شاء الله بوركوا با. ان شاء الله يتحلوا لي فرونتيير ان شاء الله يتنحلوا الوباء هذا وان شاء الله تاني on aura au pouvoir des gens très calés dans la connaissance ويحبوا يطوروا البلاد. وتاني كاينين بزاف لي غروس تيت مساكنه وتغربوا اي بوركوا با باسكو يفو اوفريغ لي بورت. علاش فرنسا علاش لوروب علاش مثقفين علاش نحبوا نروحوا ليهم ايتو باسكو يزوفر لي بورت والتوريزم. نهار تحل البيبان يحل التوريزم تتفتح العقليه تاع الانسان. بوركوا باسكو يعودوا يدخلوا لي توريست يعودوا الناس تدخل بعقليتها تعود الفواياج تحوس يعودوا في البلاد دي جون يفون فوار سا ils seront obligés de s'adapter ومن بعد تعود s'adapter ومن بعد يعودوا خلاص هذا ينسى هذا. مي كوم يا با توريزم en Algérie دونك هذا يعس في هذا وهذا ياكل هذا et ça crée un petit peu de tension. donc voilà on vous souhaite je vous souhaite ان شاء الله تنحى علينا المشاكل وان شاء الله وحنا قريب الفوت تاني في فرنسا ان شاء الله يروح علينا ماكرون باسكو فوالا لا لو 16 bientôt il y aura le carnet vaccinal donc c'est une catastrophe زير علينا vraiment on sait pas ce qui se passe. وفي بلادنا ان شاء الله لو بوفوار ان شاء الله تكون ديمقراطيه فوالا ونتهناو في المشاكل وتنحاو علينا المشاكل كامل. نقول لكم ابيانتو ان شاء الله استفدتوا بهاد لا فيديو شويه درت لكم العقليه تاعي. Ou voilà, toujours continuez dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez ou quels sont les sujets. تحبوا نقصروا عليهم هكذا parce que du moment, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. راهي la période تاع les soldes. N'oubliez pas, donc la prochaine vidéo نخرج ندير معكم شويه les soldes. باي باي à la prochaine. كي كملت القصرة معكم كما راكم تشوفوا راحت الكوزينة درت العشاء تاعنا اليوم. درت لو بواسون هذا سي لو دو دو كابيو كيما راكم تشوفوا درت له برك شويه ملح في الكحل ان بو دو كوري بور دوني دو لا سافور وتدوروه في البابي الومنيوم اي فو لونفوري او فور. ما كان ني غرا ني زيت ني والو سي بور غاردي توت لي فيتامين. وزدت معاه هاد السوبه راكم تشوفوا فيها هي لا سوب تاع فيها الحشيش لو بوارو لا سيلري حبه لفت بصله شويه زروديه فوالا الروند لو كوب تاع بور لو سافور فوالا. هذا هو عشانا كيما راكم تشوفوا. هاي لا سوب كاش خرجت جات تشهي جات بنينه هايله فوالا ما فيها زيت ما فيها زبده سي بور لا سونتي لو سوار. شويه حوت وهذايا سي لو ري ان بتي بو لاسيت تاع ما في فوالا. نقول لكم ان شاء الله عجبتكم لا فيديو زيدوا انكوراجيوني باش ندير لكم ميو. نقول لكم سهره ممتعه وبون ويكاند والى اللقاء الى لا بروشين.